नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आज राशिफल वीडियो को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु पवित्र देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा जहाँकि चलित मास जून 29 तारीख सोमवार दिन पड़वा जाऊँचे। यही पवित्र देवस्नान पूर्णिमा ठारू भाग्यर बड़ परिवर्तन घटवाक जाऊँचे राशिचक्र भितर। ता सहित यही देवस्नान पूर्णमी चलित वर्ष अत्यंत खास रहिबाकु जाऊँची। ता सहित यही देवस्नान पूर्णमी सूर्यदेवंकर राशि परिवर्तन सहित बृहस्पति शुभ चलन यार स्वतंत्र प्रभाव 12 गोटी राशिचक्र पड़वाक जाऊँची। से 5 गोटी राशि होगाक जाउछन्ते अत्यंत महाभाग्यशाली। यही भाग्यशाली राशिचक्र जीवन मोड़ बदलवा सहित भाग्य चमकिबा जाऊँची सूर्यंक परी। प्रतिटी क्षेत्र में सफलता पाइबा सहित इतिहास रचिबाकु जाउछन्ती। दुनियार सबुठारु धनशाली राशि हेबा सहित कोटिपति हेबापई जाउछन्ती एई भाग्यशाली राशिचक्र। पुला पुला टंकार वर्षा हेबापई जाउछि भाग्यशाली राशिचक्रंक जीवन रे। दर्शक बंधु हुए तो भाग्यशाली राशिचक्रंक भितर आपणक राशि थाई पारे। आपण माने जदि हम चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती सहृदय रे स्वयं प्रभु जगन्नाथ को श्रद्धा एवं भक्ति करती तो वीडियो टी लाइक करूँ, शेयर करूँ, चैनल टी सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ लिखि जणातु। दर्शक बंधु जीवन अच्छी तो समस्या अच्छी आ समस्या अच्छी तो समाधान भी अच्छी। आपण केबे भी दुख समय रे समस्या समय रे भांगी पड़तु नहीं। निजर मनोबल को दृढ़ रखंतु। प्रतिटी समस्या को सामना करंतु। प्रतिटी दुख समय रे आपण साहसर सहित मुकाबिला करंतु। देखिबे आपण दिने ना दिने सफलता पाइबे आउ सफलतार शीर्ष रे आपण दिने ना दिने पहुँचबे। प्रतिटी क्षेत्र आपणकर सफलता मिलिबो। आपणक धैर्य एवं मनोबल जदि दृढ़ साहसर सहकारे रखिबे। तो दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा से भाग्यशाली राशिचक्रंक विषय। प्रथम भाग्यशाली राशि होउछन्ती कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँचे ये पवित्र देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णमी ठारू, जहाँकि आपणक कुंडली रे स्वयं प्रभु जगन्नाथंकर स्थिति अत्यंत मजबूत थिबारु जगन्नाथंकर शुभ आशीर्वाद आपणक ऊपर पड़वाक जाऊँचे। जहाँफल कि आपण जेकोसी कार्य करंतु निश्चय सफलता पाइबे। चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन हो पारे। शिक्षा क्षेत्र में आपणकर दरमा वृद्धि पाइबा सहित आपण जेकोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दिंतु निश्चय सक्सेस पाइबे। हाथी ढाळिबाकु जाउछि सुनार कलश। इतिहास रचिबाकु जाउछन्ति आपण। पुला पुला टंका गादी रे बसिबाकु जाउछन्ति। हुए तो आपणको ऊपर धनर वर्षा हेबा पई जाउछि। काहेकि ना पवित्र देवस्नान पूर्णमी बा ज्येष्ठ पूर्णमी ठारू आपणको जीवनर मोड़ अचानक बदलिबाकु जाउछि। आपण जेकोसी कार्य करंतु माटी छुईले भी होइजिबो सुना। प्रतिटी क्षेत्र में सफलता पाइबा सहित परिवार सुख शांति समृद्धि वृद्धि पाइब एवं कौन से मांगलिक कार्य कर जोग बनुची। स्वास्थ्य अवस्था नूतन परिवर्तन देखादेव। स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपण जेकोसी जगह को जातु निश्चय सफलता पाइबा सहित राजनैतिक क्षेत्र में आपणकर प्रशंसा करिपारंती। काहेकि ना आपण जनकल्याण रे मन बळैबारु समस्ते आपणक ऊपर संतोष अनुभव करबा सहित आपणक समस्ते श्रद्धा एवं अति सहयोग करेंगे। जहाँफल कि आप मन अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। आपण विदेश रे बिजनेस वाणिज्य करें। प्रचुर प्रचुर टंका इन्वेस्ट होगापी जाऊँच आपणक बिजनेस रे। प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय होगापी जाऊँच स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ शुभ आशीर्वाद। सुन जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्रंक विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछन्ती सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँची ए पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा बा देवस्नान पूर्णमी ठारू। ए पवित्र देवस्नान पूर्णमी ठारू स्वयं प्रभु जगन्नाथंकर शुभ आशीर्वाद आपणक कुंडली रे पड़ुथिबारु आपणकर स्थिति अत्यंत मजबूत रहिबाकु जाऊँची। आपण जेकोसी कार्य हाथ दियंतु निश्चय सफलता पाइबे। चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन हो पारे। माटी छुईले भी होइजिबो सुना। इतिहास रचिबाकु जाउछन्ती आपण। पुला पुला टंका गादी रे बसिबा सहित आर्थिक समस्या आपणकर दूरे जिवो। अचानक आपणक जीवन में धन आसबार बाट खोलिबाकु जाउछि। पौत्रिक संपत्ति आपण लाभवान हो पारंती। शिक्षा क्षेत्र में जेकोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दिंतु निश्चय सक्सेस पाइबे। हुए तो आप बहुत शीघ्र चाकरी पाई पारंती।
ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ନୂତନ ଯାନ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକୁଥିଲା ସେସବୁ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାଦ ବିବାଦ ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଲୀ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ହାତୀ ଢାଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନାର କଳସ। ଅଚାନକ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଦରମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଉପର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଗାଦିରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ବି ହୋଇଯିବ ସୁନା। ହାତୀ ଢାଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନାର କଳସ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ହାତୀ ଢାଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନାର କଳସ। ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ବି ହୋଇଯିବ ସୁନା। ପୁଳ ପୁଳା ଟଙ୍କା ଗାଦିରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଯାହା ଆପଣ ଆଶା କରିଥିଲେ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ସେସବୁ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଥିବାରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସହିତ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବା ସହିତ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର
शुभ आशीर्वाद आपणक कुंडली पड़िथिबारु आपणक कुंडलीर स्थिति अत्यंत मजबूत रहिबाकु जाउछि। भाग्य एमानकु पूर्ण साथ देव। आशा ठारू अधिक आशानक फल मध्य आपणकु मिली पारे। इतिहास रचिबाकु जाउछन्ति आपण पुला पुला टंका गादी बसिबाकु जाउछन्ति आपण हुएत आपण धनर वर्षा हेबा सहित आपण दुनियार सबुठारु कोटिपति मध्य होई पारंती। प्रतिटी क्षेत्र में सफलता पाइबा सहित बिजनेस वाणिज्य प्रचुर प्रचुर टंका इनभेस्ट हेब। समाज कल्याण में मन बढ़ेबारु आपण मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। स्वास्थ्य अवस्था नूतन परिवर्तन देखा देबा सहित स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। चाकरी क्षेत्र आपणकर प्रमोशन हेबा सहित दरमा मध्य वृद्धि पाइबो। आपणकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबा सहित आपण प्रेम संपर्क मध्य विवाह बंधन रे बांधी हेबा पई जाउछि। आपण प्रेम संपर्क अत्यंत मजबूत रहिबाकु जाउछि। भाग्य आपणको पूर्ण साथ देव। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल मध्य आपणको मिलिबो। हाथी ढालिबाकु जाउछि सुनार कलश माटी छुईले भी होइजिबो सुना। आपणकर प्रतिटी क्षेत्र सफलता पाइबे। चाकरी क्षेत्र में आपण जेकोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दिंतु निश्चय सक्सेस पाइबे। प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ हेबो मंगलमय हेबा पई जाउछि स्वयं प्रभु जगन्नाथଙ୍କ शुभ आशीर्वाद। दर्शक बंधु एइथिला भाग्यशाली राशिचक्रंकर भाग्यफल जहाँकि पवित्र देवस्नान पूर्णमी बा ज्येष्ठ पूर्णमी ठारू एई भाग्यशाली राशिचक्रंकर मोड़ बदलिबाकु जाउछि। अचानक भाग्य एमानकु पूर्ण साथ देव। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल मध्यम पाइबाकु जाउछन्ति एई भाग्यशाली राशिचक्र। प्रतिटी क्षेत्र में सफलता पाइबा सहित समाज रे मान सम्मान जस वृद्धि पाइबो एवं आर्थिक समस्या दूरे जाई पुला पुला टंका गादी रे बसिबाकु जाउछन्ति। हुए तो एई भाग्यशाली राशिचक्रंक जीवन रे धनर वर्षा हेबा पई जाउछि। दुनियार सबुठारु कोटिपति राशि बनिबाकु जाउछन्ति एई भाग्यशाली राशिचक्र स्वयं प्रभु जगन्नाथଙ୍କ शुभ आशीर्वाद। तो दर्शक बंधु आपण मानक आम वीडियो केमती लगे निहाती सहृदय स्वयं प्रभु जगन्नाथ को श्रद्धा एवं भक्ति करती। तो वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल टी को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ लिखि जनातु। आज रोची नमस्कार।